आमे बसिया बाबा मत हल्ले पिलाने बो आसना आघर हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ मु मिता आपण मानक स्वागत करछु मो चैनल मिता ए टू जी कंटेंट चलंतु जगन्नाथ धाम पुरी को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम जगन्नाथ जमती फास्ट वीडियो आपण देखिथिले आम आसिक पहुँच जाइलु जगन्नाथ किंतु दर्शन करनु तो आज आसिलु माने बैग पत्र होटल रे थोई देकिना दर्शन करबा बाहरथिलु किंतु एते लंबा लाइन खरा भी होतला तो पिल्ला को धरिक ठिया हबा लाइन रे पॉसिबल ही नथिला कारण छोट पिला बहुत लाइन थिला। आज कौन पे संडे या कौन पे मु कहि परिबिनी किंतु बहुत ही लाइन थिला तो आमे डिसाइड करथिलु जे चलो समुद्र कूल को पळेबा सेठी तो संध्या बेलू जाइथान चलो दिन रे ही पळेबा आउ सेठी बुला बुली करिक आसिकी संध्या बेलू आमे दर्शन पई जिबा। आपण माने जति मो वीडियोटा टिके भी देखुछन टिके भी पसंद करछन तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चित भाव रे करनेबे। तो देखुन आमे एठी बसिचु समस्ते पिला माने भी खेलुचंती आमे माने बसिचु टिके माने खाई पिंके आस्तिलु शांति रे टिके बसिकी भगवान पाखरे माने तांकर धाम जेतबेले तो सेटा माने सबआक भगवानंकर ही है तो आमे सेठी टिके शांति रे बसी सब कथा बार्ता होचु आ पिला माने खेले बेले भी से तांकर सेठी बाल्टी फाल्टी कोन किनी सब धरि पळेसिले जे आमे माने बाली रे खेलिबु कहिके तो से माने खेलुचंती आमे सब बसचु आउ समुद्र रे भी मजा नउचु भाबी नियंतु आउ खेला खेली सरला पर तो ये देखुवे तो ये खेलिकी समुद्र रे पिला माने टिके खेलिकी तापरे आमे बाहरिबु दर्शन पे तो आमे कौन करिबु आमे पळेबु सीधा माने होटल को पळेबु सेठी रूम रे माने फ्रेश हेकिना बाहरिबु किंतु एठु जाऊ जाऊ टिके देखिकी बुला बुली करिकी जाऊ जाऊ कुआडे संध्या हेला जणा ही पड़लानी तो ये चलती एमनकर खेल ए दी भूणी मान दी जन देखु पूरा बाली खोलिकी ना बड़ झील भितर पूरे पैक कर तो ये कौन गोटे किणिले यहाँ आम पिला भी खाऊ पिंक पिंक कलर तो सान झी किणिला बट सी एत खाऊनी कि बड़ झील पसंद लगे सी खाइला से जिनसटा जेतक फालतू जिनस आसु भल लाग जेतक दुनिया रे फालतू जिनस एनजीओ करछन से मानो देखि आमे माने भी एनजीओ करछे लाइफ रे केबे केमती तो आसिकी बुला बुली करिकी जीवा कथा जोटे कि आम मानक माने समय होनी भगवान बाबू केबेठु आसी कहि बहुत लेट रे मोर एपाली डोरी लागितला एबे 2 वर्ष तळे मु आस्तिली तो ये देखो जो बाली कारुकार्य करते ना कारुकार्य माने पेंटिंग करते से माने सेटा करूथिले टिके ठिया देखिलु तो एठी पळे आसिलु आमे एठी सब माने टिके टिके स्टॉल ओडा खुला हेउथला पूरा खुला नथला तो टिके टिके खुला होतला तो ये भी देखो समुद्र कूल रे केते रंग बिरंगर सामान देखी ना बहुत बहुत बढ़िया लगुला आ सब चूड़ी स्टॉल सब टिके टिके खुला हेतला तो आमे टिके देखुथलु बाबा जोड़ा कहू सेटा बार ये केते सारा भेराइटी सब जिनस थुआई एबे देखिले इच्छा होची हाँ कौन से देखला लगुला हाँ यहीटा भी अच्छी नहीं कौन करवा सेटा भी अच्छी नहीं कौन करिया जगन्नाथ मूर्ति देखो केते सुंदर सुंदर जगन्नाथ मूर्ति थुआई आउ सब स्टॉल तो खुला है नथिले कारण खरा आम जाइलु ना तो ये संध्या ही आसलानी तो धीरे धीरे सब गुड़ा जिनस खोलुंट तो ये शंखर भी बहुत जिनस थिला ये हस्बैंड चेक कर शंख गुड़ा असली ना नकली तो बेले बेले भितर एत नकली भी पूरे दिखती ना तो से चेक कर शंखा फंखा भी थिला तो आमे भी किसी शंखा गोटे शंख नहीं कि आसिलु तो ये देखो पिला माने संध्या आइले ये मोमो कौन सब खाई तो आम टोटो नहीं पलि जाऊँ सीधा रूम को पलैबू तो रूम बड़ दाण्ड दे तो टोटो जीवनी आमको ये ओह्ल देता से दर्शन होता भगवान देखो बड़ दाण्डटा केते सुंदर लगुच लोक गहली ना बहुत बहुत सुंदर लगुच बहुत तो बड़ दाण्ड पास देकी गलु से पलैलु रूम
ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ତ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇଠି ତ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା, ତ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଆଉ ଆସିଲା ଆସୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ। ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଇଏ ଥୋଇ ଦେଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା, ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ମନ୍ଦିର, ଖାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାରିପଟ ବୁଲିବାକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 7:30 ଏମିତି ହେଲା ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଲା ଆସୁ 11 ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ 11ଟାରୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲୁ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲ୍ ହୋଟେଲରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିକି ପୁରା ଯାଇଥିଲୁ। ଗଲା ପରେ ପୁଣି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସକାଳ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ବି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ପାହାନ୍ତିଆ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ଶାଶୁ ଇଏ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସାନ ଝିଅ ଆସିନଥିଲୁ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଉ ସକାଳୁ 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇବା ହେଇପାରିବନି କହିକି ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି ହୋଟେଲରେ। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲେ। ଏଇଠି ମୋ ସାନ ବଡ଼ ଝିଅ କହୁଛି ମାମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରୀରେ। କାରଣ ସେ ଆସିଲା ସୁ ଆଗେ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଲାଣି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଜାଣୁଛି। ତ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଆ କହୁଥିଲା ମାମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, କାରଣ ଆପରେ ତ ଆଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନଥିଲା। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବାହାରିଲୁଣୁ, ହେଇଛି 7ଟା ହେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ବି ରେଡ଼ି, ରୁମ୍ର ହାଲତ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଇଗଲାଣି। ହଜବେଣ୍ଡ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇଠି କହୁଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବା, ଯିବା ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ। କୋଣାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ। ସେଠିକି ଗଲେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିୟୁଟା ଦେଖିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ନା, ପୁରା ପୁରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ନା, ସେଇଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୋଲି ବି ପାରିବେ, ଆମେ ଖୋଲିନୁ କାରଣ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ। ଫିର୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ନା, ଯେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଏଇଠି ଆଜି ସକାଳ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଠୁ ଏଇଠି ମାନେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଆମେ ପରେ ଦେଖାହେବା, ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ସାରି ଦେଖାହେବା ତାପରେ। ହଁ ବେଟା, ହଁ ହଁ। ସକାଳୁ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ ମିଳୁଛି ଖାଇକିନା ଗରମ ଗରମ ବାହାରିବୁ ଖାଇଦେବ ଲାଇଟ୍। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେଇକି ପଳଉଛୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ତ ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଥିଲା, ଭାବିଲୁ ଏଇଠି ହିଁ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ତ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇଦେ, ଏଇଠି ଦେଖୁଥିଲେ, ଖାଇଦେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଭଲ ଫର୍ ମିଳିବ। ୱାଚିଂ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ହଁ।